Perkenalkan, nama saya Yulita Suandari, NIM 1910426575, kelas akuntansi. What is economy? Economy is the study of scarcity and its implementation for the use of resources, production of goods and services, growth of production and welfare over time, and a great variety of other complex issues of vital concern to society. Economy is more than number. Economy is a social science which takes in my many other fields, including political science, geography, mathematics, sociology, psychology, and engineering. The central cause of economy is to determine the most logical and effective use of resources to meet private and social goals, production and employment, investment and savings, health, money, and the banking system, government policies and taxation and spending, international trade, industrial origination and religions, urbanizations, environmental issues and legal matters, such as the decision and enforcement of property rights, are just a sampling of the concepts at the heart of the science of economy is personal. Microeconomy. Microeconomy studies the implementation of individual human action and is key to a person's financial health. Personal resources are used to one can always use another dollar, year of time, or no skill. Activing the most satisfactory allocation of one resolution is critical, and studying allocation problem improves one's ability to make both daily and lifelong decisions. Some examples of common day-to-day economy questions include: should I pay cans, but I think I like to get that? Should I take out a home quality loan or invest in the stock market? So in open are 421 plan now or wait until next year. Economists understand how to make treats delicious in taste or live and can edit author on a personal or professional level. Economy is universal. Macroeconomy. Macroeconomy students of the economy behave as follows, including inflation, price level, rate of growth, nation income, gross domestic product, and current in employment rates. Some of the improvement question American economy 3 to annual include: in a nation as the US, why are so many people underemployed? And what determines how much money is circulating in the US? From politicians to education to journalists to urban planning. A thought understanding of macroeconomy has a strong influence on listening skill, delegation making, and the ability to plan for a foresting social future. To meet this need, the Department of Economy has designed a multidisciplinary curriculum that prepares students to develop simultaneously
from one area of focus to other. Economy is for you. If you want to underline wealth, poverty, security, thirty, money, job, income, definition, recreation, press, and monopoly, and study what makes the world from the day to day, you will be furnished by the explained field of economy. Terjemahannya, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah studi tentang kelangkaan dan implikasinya terhadap penggunaan sumber daya, produksi barang dan jasa, pertumbuhan produksi dan kesejahteraan dari waktu ke waktu, dan berbagai macam masalah kompleks lainnya yang menjadi perhatian penting masyarakat. Ekonomi lebih dari angka. Ekonomi adalah ilmu sosial dengan pertaruhan di banyak bidang lain, termasuk ilmu politik, geografi, matematika, sosiologi, psikologi, teknik, hukum, kedokteran, dan bisnis. Pencarian utama ekonomi adalah untuk menentukan pengguna sumber daya yang paling logis dan efektif untuk memenuhi tujuan pribadi dan sosial. Produksi dan lapangan kerja, investasi dan tabungan, kesehatan, uang dan sistem perbankan, kebijakan pemerintah tentang perpajakan dan pengeluaran, perdagangan internasional, organisasi dan regulasi industri, urbanisasi, masalah lingkungan, dan masalah hukum, seperti desain dan penegakan hak milik. Hanyalah contoh dari keprihatinan di jantung ilmu ekonomi. Ekonomi adalah pribadi mikroekonomi. Mikroekonomi mempelajari implikasi dari tindakan individu manusia dan merupakan kunci kesehatan keuangan seseorang. Sumber daya yang pribadi juga langka. Seseorang selalu dapat menggunakan dolar lain, jam waktu, atau keterampilan baru. Mencapai alokasi sumber daya yang paling memuaskan adalah penting, dan mempelajari masalah alokasi meningkatkan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan sehari-hari dan seumur hidup. Beberapa contoh pertanyaan ekonomi sehari-hari yang umum meliputi, haruskah saya membayar tunai, meminjam, atau menandatangani kontrak sewa untuk mendapatkan mobil baru itu? Haruskah saya mengambil pinjaman ekuitas rumah atau berinvestasi di pasar saham? Haruskah saya membuka paket 401k sekarang atau menunggu hingga tahun depan? Ekonomi memahami bagaimana membuat keputusan ini dalam kehidupan mereka sendiri dan dapat menasihati orang lain di tingkat pribadi atau profesional. Ekonomi itu universal. Makroekonomi mempelajari bagaimana ekonomi berperilaku secara keseluruhan, termasuk inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan, pendapatan nasional, produk domestik bruto, dan perubahan tingkat lapangan kerja. Beberapa pertanyaan penting yang coba dijawab oleh para ekonomi Amerika meliputi, di negara sekaya Amerika Serikat menganggap begitu banyak orang yang menganggur, dan siapa yang menentukan berapa banyak uang yang berada di Amerika Serikat. Dari politis hingga pendidikan, hingga jurnalis, hingga perencanaan kota, pemahaman menyeluruh tentang makroekonomi berdampak kuat pada keterampilan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan kemampuan merencanakan masa depan sosial yang berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Departemen Ekonomi telah merancang kurikulum multidisiplin yang mempersiapkan mahasiswa untuk bermanuver dengan lancar dari satu area fokus ke fokus lainnya. Ekonomi untuk Anda. Jika Anda ingin memahami kekayaan, kemiskinan, pertumbuhan, perdagangan, uang, pekerjaan, pendapatan, depresi, resesi, harga, dan monopoli, dan mempelajari apa yang membuat dunia bekerja dari hari ke hari, Anda akan terpesona oleh bidang ekonomi yang rumit. Sekian dan terima kasih.